बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं जो आपसे डिस्कवर करूँगी वो ये है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान। सब जानते हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, बल्कि जो लोग उसको मजाक मजाक में ट्रोल भी कर देते हैं उनकी बातों को भी सह जाता है हंसकर। मगर इसके साथ भी क्या गलत हुआ, और जो गलत हुआ वो किसी ऐसी जगह पे नहीं हुआ जहाँ हम सुनते हैं कि भाई ऐसा होता रहता है। वो ऐसी जगह पे हुआ जहाँ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता था और होता है। हुआ क्या, चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है वो गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ब्लैक बर्न में ये एक रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस आ रहा था, और इसके साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन ज़ाहिर फ्रेंड्स उस वक्त बाहर नहीं थे। एक सिक्योरिटी के लिए शायद कोई था लड़का खड़ा हुआ, या मे बी पॉसिबल वो इन्हीं के साथ था। और सडनली क्या हुआ कि दो लड़के भागते हुए आए। अब होता है ना कि जब सेलिब्रिटीज़ कहीं घूमने जाते हैं तो होता है कि इनसे लोग मिलने आते हैं, पाकिस्तान से जो भी जाता है उनसे भी वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानीज़ मिलने आते हैं, हेलो हाय करते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं। तो वो एक रिस्पेक्ट होती है यार कि एक एज अ गेस्ट कोई बंदा आया है तो वो यही चाहता है कि उसको इज्जत मिले, चाहे उसका किसी भी कैलिबर का हो, वो कॉमेडियन हो या सीरियस रोल करता हो। ठीक है, यहाँ पर सडनली हुआ क्या, वो दो बंदे आए और वो भागते हुए आए और उन्होंने उसके सर पे, पहले एक बंदे ने भागता हुआ गया जिसने अंडा मारा, कच्चा अंडा सर पे फोड़ा उसकी, और उसके बाद दूसरा बंदा आया भागता हुआ, उसने तेज़ी से सर पे उसके अंडा मारा। अब ये सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ था कि उस बेचारे को इसका अंदाज़ा नहीं था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे साथ एकदम से इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी हो जाएगी। और ना उसका कोई उनसे लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई उनसे कोई ऐसा कोई लिंक है जिससे हम सोच सकते हो कि भाई किसी ने दुश्मनी निकाली हो। दुश्मनी वाला भी बंदा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि उसको तो समझ में नहीं आया, और उसके साथ जो बंदा था ना वो काफ़ी शाउट किया उसने लड़कों पे, लेकिन वो लड़के वहाँ से भाग गए। अब हुआ क्या कि चाहत फ़तेह अली ख़ान, एक तो ज़ाहिर है पता होता है कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई वीडियो बना ही रहा होगा, और डेफिनेटली वीडियो भी बन रही थी। वो वहाँ पे एक तो पहले डर गया कि इसने कोई मेरे ऊपर कोई अटैक ना किया हो। होता है ना, ये अंडे तो बहुत बाद में ख्याल आता है, लेकिन पहले इंसान सोचता है पता नहीं कोई मेरी जान को नुकसान ना हो रहा हो। यहाँ पे उसने अपना सर साफ किया, और उस वक्त ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ भी हो गया था, इंसल्ट भी हो गई थी, परेशान भी हो गया था। उसको वापस होटल ले जाया गया जहाँ पे रेस्क्यू किया गया, लोग आ गए, उसके फ्रेंड जो उसके साथ गए थे वो जमा हुए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शख्स बाकायदा यहाँ पे रो रहा है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे चुप भी कराया जा रहा है, लेकिन एक होता है ना यार, एक ह्यूमन फैक्टर है कि इंसान अपनी इज्जत के लिए सब कुछ करता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक पैसा होता है, ठीक है, और फिर सेहत और सलामती तो पहली बात है। अब जब यही ना मिले इंसान को, ना उसको सेफ्टी का है, ना उसको अपनी इज्जत है, दोनों चीज़ें उसके खतरे में पड़ गई। क्योंकि यहाँ अंडे थे, अंडों की जगह यहाँ कुछ और भी होता तो क्या होता, इसके तो लग जाता ना, वो बाद में होता ना उनके साथ, या नहीं होता कुछ। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि वो बेचारा फिर भी अपनी एक इज्जत को संभाले बैठा है, और किसी के लिए उसने कोई बुरी बात नहीं कही। लेकिन देखिए ये एक गलत चीज़ है, अगर आपको कोई बंदा पसंद नहीं भी है पर्सनली, तो कभी भी उस पर इस तरीके की उसकी लाइफ को और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डिग्रेड ना करें, उसको जलील ना करें। और यहाँ पर हम छोटी जगहों पे तो सोचते हैं यार ऐसा होता है, लेकिन इन जगहों पे जहाँ पे एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोगों का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे भी ऐसा होना तो यार बहुत दुख होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं जनाब निदा यासिर की तरफ। निदा यासिर जो है वो यार मॉर्निंग शो में तो वो आती है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी छोटी छोटी न्यूज़ भी ना बड़ी अपडेट होती हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेसिफिकली लेडीज़ बहुत इंटरेस्ट लेती हैं उसकी न्यूज़ में। यहाँ पे आपने निदा यासिर का बेटा देखा है, बड़ा बेटा है फरीद, पे सिला है, और सबसे छोटा बालाज है। आपने देखा है कि फरीद और जो सिला है वो एक अलग जनरेशन है, और बालाज है वो काफ़ी छोटा है, वो एक अलग जनरेशन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में, इन लोगों के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है निदा को देख के। अब यहाँ पे निदा यासिर का खुद ये कहना है एक इंटरव्यू में कि लोग ये कहते हैं कि आप दोनों तो इतने अच्छे हैं, आपके बच्चे किस पे चले गए। यार ये चीज़ तो उसने कह दी इंटरव्यू में, लेकिन किसी भी माँ के लिए ये चीज़ काफ़ी जो है ना पेनफुल सिचुएशन होती है कि उसकी औलाद के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाएँ। और मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में देखा है कि कमेंट्स में लोग ये कहते हैं कि यार इनकी बेटी तो इतनी अच्छी नहीं है, वो तो बदसूरत सी है, और निदा यासिर इतनी अच्छी है।
تو یہ شروع سے دیکھا گیا ہے کہ ان کے بچے جو ہے ٹھیک ہے، دیکھیے شکل صورت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور شکل صورت پہ ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے، ایکچوئل چیز تو اعمال ہوتے ہیں جو اچھے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ ندا یاسر کو بہت تکلیف ہوئی اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات سنتے ہوئے. یہاں پہ جو ہے فرید ہے وہ بھی ابراڈ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اسی طریقے سے صلہ بھی وہیں سے ایجوکیشن حاصل کر کے آئی ہے، اور جو چھوٹا بالاج ہے وہ اس کی اسکولنگ پاکستان میں ہے ابھی. لیکن ندا یاسر نے یہ کہا کہ اس شخص نے جو ہے نا مجھے بہت تکلیف دی، اور ایسی باتوں کی وجہ سے ظاہر ہے نہ بھی کہے نا، تو اگر ایسی بات کہی جائے گی کسی بھی سلیبریٹی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اگر ایسی بات آپ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہوگی. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے صلہ آئی ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے دسمبر میں آئی تھنک، تو اس کے بعد سے جو ہے نا صلہ کا ایٹیٹیوڈ کچھ بہت روڈ ہے، اور لوگ اس سے بہت چڑھنے لگے کہ یہ بہت بدتمیز ہے. ایک اوکیزن میں دیکھا گیا کہ وہ آئی بڑی روڈلی، اس نے جو ہے دروازہ کھولا ہے اور منہ کا اوپر اٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات کہوں، سلیبریٹیز کو بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے اوپر ایک کہتے ہیں نا یار پراؤڈ ایک الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے گھمنڈ ہونا کہ نہیں گردن اوپر کر کے چل رہے ہیں، بھائی میری ماں تو مارننگ شو میں ہے، میں تو سلیبریٹی کی بیٹی ہوں. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید سب ہم ہی فوکس کر رہے ہیں، ہم کو فوکس کریں سب، بٹ ایسا ایکچوئل میں نہیں ہوتا. جہاں بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں جہاں پہ جو ہے میٹنگز ہوتی ہیں، یا کسی بھی چیز کا فلم کا کوئی ایگزیبیشن ہوگا، ٹریلر ہے ڈراماز کے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں ایک سوسائٹی بنی ہوتی ہے، وہاں پہ کسی ایک ہی کو پریڈومیننٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. اور اگر بات ہو رہی ہے کہ جو ہے فورن کنٹری میں ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کی، تو وہ تو سارے ہی لوگ، کیونکہ بچے آج کل جا رہے ہیں پڑھنے، سلیبریٹی کیا نارمل لوگوں کے یہاں سے بھی فیملیز کے لڑکا یا لڑکی باہر ہوتے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ شو کرنے کی بات ہے. اب یہاں پہ صلہ جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ 2-3 دفعہ دیکھا گیا کہ کافی روڈ ہے لوگوں کے سامنے. کوشچن یہ ہے کہ کیا صلہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی، کیا صلہ نہیں چاہتی کہ اس کو کیمرے میں فوکس کیا جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بڑا لوگ اسپیسیفکلی صلہ کی ویڈیو بنا رہے ہوں یا صلہ کی پکچرز دے ہو کہ وہی ندا یاسر کی بیٹی صلہ آ رہی ہے تو اس کو فوکس کرو، ایسا نہیں ہے. جو جو آتا ہے وہاں پہ سب کی ویڈیوز بنتی ہیں. لیکن یہاں پہ صلہ ہو سکتا ہے نہ چاہتی ہو کہ میں جو ہوں شوبز میں انٹر ہوں. شوبز میں تو خیر انٹر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی فیملی اس کو جو ہے سپورٹ کرے گی آنے کو، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بچوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مختلف لڑکیاں ہیں، جیسے آپ نادیہ خان ہے، نادیہ حسین ہے، شگفتہ اعجاز ہیں، اور لوگوں کے جو بچے ہیں، کبھی بھی اگر وہ میڈیا میں کام تو نہیں کرتے لیکن جب سامنے آتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ایک شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ لوگ مجھے پہلے ہی ایک کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک مجھے سرکل میں لیا ہوا ہے لوگوں نے، تو میں اپنی طرف سے کچھ اچھا نظر آؤں. لیکن یہاں سے ہمیں صلہ کی طرف سے اب تک کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ اس کا پازیٹیو دکھا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو ندا یاسر ہے ڈیفینیٹلی اس میں اور اس کی بیٹی میں بہت فرق ہے. یہ اماں بیٹی نہیں لگتی بلکہ بہنیں لگتی ہیں دونوں. So friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.